قبل الله المجمع وصب على ساحات قلوبهم مطر الرحمة الخاصة. Allah curahkan daripada hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima insyaallah perkumpulan kita. وكما صبروا على المطر في هذه اللحظات يظلهم الله وإيانا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Sebagaimana semua sabar terhadap hujan yang turun saat ini, semoga dengan kesabaran itu Allah merahmati kita di waktu kembalinya kita kepada Allah. وخلاصة كلام الشيخ أبي بكر بن أحمد أن حقائق الإيمان لا تصح عند الله إلا بتعظيمه وتعظيم من عظمه وما عظمه تعالى. Ringkasan daripada yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Ahmad bahawa hakikat iman dengan mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقد قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Sesungguhnya Allah berfirman, mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah bentuk dari ketakwaan hati. والطاعات والعبادات تصدر من المؤمن ومن المنافق والصادق والكاذب ولكن تعظيم القلب لا يصدر إلا من المؤمن. Ketaatan dan ibadah itu bisa tampil dari seorang munafik, dari orang mukmin, dari orang yang lainnya. Tapi orang-orang yang mengagungkan dari hatinya hanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. وقد شرف الله تعالى أرض أندونيسيا بوجود هذه الحقيقة الإيمانية منذ دخلها الإسلام. Sesungguhnya Allah telah memuliakan bumi Indonesia dari masuknya cahaya iman kepadanya. فكان في أفراد وآحاد من القرون الأولى حتى جاء القرن السابع الهجري. Dari dahulu semenjak dari abad-abad pertama datang dari negeri-negeri yang jauh sampai ke abad yang ke-7. في القرن السابع والثامن انتشر الإسلام في الرعايا وفي السلاطين. Di mana dari abad ke-8 dan di abad setelahnya tersebarlah Islam dalam semua orang-orang penduduk masyarakat ataupun para raja. وجاءهم من طريق أهل السنة ومن طريق أهل البيت الطاهر. Dan datangnya dari ahli sunnah dan dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكان أبرزهم علماء وأولياء آل أبي علوي من آل بيت المصطفى. Dan yang terkemuka banyak dari mereka para ulama yang mereka dari Al-Abi Alawi keturunan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فثبت الإيمان ورسخ في القلوب. Maka kokohlah iman di dalam hati-hati. وكثر في الإندونيسيين العلماء والأولياء. Dan berkali lipat dan banyak di dalam masyarakat Indonesia dari para wali-wali dan para orang-orang alim. وانتشر حسن الخلق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى. Dan tersebarlah daripada akhlak-akhlak yang mulia dari kalangan laki-laki dan perempuan besar dan kecil. حتى اشتهروا في مختلف أقطار الأرض بأخلاقهم. Hingga terkenal di berbagai tempat di muka bumi dengan akhlak dan budi pekerti mereka. فالله يثبت قلوبنا على حقائق الإيمان. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dengan hakikat iman. ويزيدنا إيمان في كل لمحة وفي كل نفس. Dan Allah tambah kita dengan iman setiap saat dan setiap nafas. حتى تعتمر أعمارنا بزيادة القرب من خلاقنا. Mudah-mudahan Allah tambahkan daripada kekuatan iman di dalam hati-hati kita semuanya. وتأتي ساعة الوفاة لأحدنا على أكمل المحبة. Dan datang waktu kembalinya kita kepada Allah dalam waktu kesempurnaan cinta kepada Allah. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاطعا في نتيجة المحبة يحشر المرء مع من أحب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa manusia akan dibangkitkan sesuai apa yang dia cintai di dalam hatinya. توجهوا بقلوبكم. Berhadap kalian dengan hati dan jiwa sanubari kalian. وارفعوا أيديكم. Angkatlah tangan-tangan kalian. والدعاء ما يرد عند النداء وتحت المطر. Dan Allah tidak akan menolak doa-doa yang ketika turun hujan. واستحضروا عظمة الإله. Dan hadirkan keagungan sang pencipta. ومن دلكم عليه ودعاكم إليه وهو حبيبه ومصطفاه.
Dan yang mengajak kalian untuk hadir ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. وتوجهوا إلى الله بمن أرسله إليكم. Maka berhadaplah, bersimpuh ke hadapan Allah melalui siapa yang mengajak kalian أن kepadanya. يشرف عيونكم بالنظر إلى وجهه الشريف Allah muliakan mata-mata kalian untuk bisa memandang wajahnya في الدنيا قبل الآخرة، Di dunia sebelum di akhirat. ويجمعنا جميعا في زمرته dan Allah kumpulkan kita nanti di dalam kelompoknya. في البرازخ ثم في المحشر Di barzakh, setelah itu di padang mahsyar. ثم في الجنات وساحة النظر إلى وجه الله الكريم. Di dalam surga Allah dan di saat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa اللهم taala. تب توبة نصوحة على كل حاضر Wahai Allah, beri pengampunan yang sempurna kepada semua yang hadir di perkumpulan. وأصلح لكل منهم الباطن والظاهر. Perbaiki yang zahir dan yang batin. وكما جمعتنا هنا فاجمعنا في اليوم الآخر. Dan bagaimana engkau telah mengumpulkan kita di sini, kumpulkan kami di hari kelak. وانظر إلينا في مجمعنا Pandanglah hati-hati kami di tempat kami ini. نظرة تصلح بها كل قلب Pandangan yang membersihkan dan membenahkan semua hati-hati. وتغفر بها كل ذنب Menutup dari mengampunkan dosa-dosa kita. وتكشف بها كل كرب. Dan mengangkat dengannya semua bala dan musibah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة. Ala ya Allah binadhrah minal ainir rahimah. هذا بعربي ما هو إندونيسي. Wahai Allah, pandanglah kepada kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang kepada kami. تداوي كل ما بنا من أمراض سقيمة. Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita semua. توجهوا إلى الله Menghadap semua kalian kepada Allah. وأقبلوا على الله. Hadapkan hati kalian kepada يا Allah. ربي اجعل من نظرتك إلينا صلاح إندونيسيا والمسلمين في المشارق والمغارب. Wahai Allah, jadikan dari bagian pandanganmu kepada kami semua menjadi pembenah untuk keadaan Indonesia dan semua muslim. وكل ساع في شر وضر فعجل بتوبته وإن سبقت عليه الشقاوة فعجل بهلاكه. Dan orang yang berusaha kepada kehancuran, apabila ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan amaliyahnya untuk bertaubat, maka percepatlah mereka untuk bertaubat. احفظ علينا تعظيم شعائرك. Jaga di jiwa kami dan setiap satu dari kami untuk mengagungkan syiar-syiarmu. ومن أعظم شعائره أصحاب النبي وآل بيته. Yang paling besar daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu para sahabat Nabi dan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. والعلماء العارفون. Dan para ulama yang mengenal. ومظاهر الدين كلها شعائر لله. Dan semua syiar-syiar Allah adalah madhar-madhar agamanya Allah Subhanahu. اللهم احفظ على أهل إندونيسيا حقائق إيمانهم. Wahai Allah, jagalah bagi semua masyarakat Indonesia hakikat-hakikat iman di jiwa mereka. وما يوجب صلاح المعاش والمعاد. Dan yang memperbaiki keadaan hidup mereka dan akhirat mereka. وتدفع به البلايا والأنكاد. Yang dengan semua itu engkau menjauhkan semua percobaan dan musibah. اللهم عجل بالفرج. Ya Allah, percepatlah dengan kelapangan. وارفع الضيق والحرج. Angkat semua kesempitan dan masalah. وخذ بيد رئيس البلاد وجميع الحكومة وجميع أهل العلم وجميع أهل الأمر والنهي إلى ما فيه الصلاح والرشاد والسداد. Berikanlah kepada para pemimpin-pemimpin di negeri ini, para pemimpin-pemimpinnya, para ulamanya, para umaranya, dengan jalan yang terbaik dari Engkau, ya Allah. وادفع عنا وعنهم جميع الضر والبلاء والفساد. Jauhkan dari kami dan mereka semua bentuk kesulitan, permasalahan dan kerusakan. ولا ينصرف أحد من المجمع إلا وعليه خلعة من رضوانك. Dan janganlah pulang dari seorang kami dari tempat ini kecuali Engkau telah memakaikan dari pakaian keridhaan-Mu. بمحض فضلك وإحسانك. Dengan kesempurnaan dan kepenuhan kasih sayang-Mu dan pemberian-Mu. واجعل نور القرآن يشع في القلوب. Dan jadikan cahaya Quran nembus ke dalam hati-hati mereka. ونور المصطفى المحبوب. Dan cahaya Sang Nabi Muhammad yang terpilih. ويزداد أبدا سرمدا. Yang bertambah terus dan terus. وكنا نحب أن نسمع من إخواننا ومن الكياهيات الموجودين لولا أن المطر مستمر عليكم.
Kami senang atau ingin pada aslinya mendengar dari para kiai-kiai dan saudara-saudara kami, para guru-guru yang hadir, tapi karena hujan turun kepada kalian kami percepat. فما علم الله مما يمكن أن يتكلموا به يثيبهم ويجعل أثره في قلوبكم. Dan apa yang akan disampaikan oleh para ulama-ulama kita, insya Allah Allah sampaikan ke dalam hati-hati kita semuanya. ونبيت ليلتنا في رضا من ربنا. Dan kami bermalam di malam ini dalam kepenuhan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ورضا Ta'ala. من رسولنا. Dan ridha dari Rasul kita sallallahu والله alaihi wasallam. ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya adalah kedua yang paling berhak untuk kita buat ridha jika kita betul-betul beriman. جددوا توبتكم. Perbaharui daripada niat-niat kalian. توبوا إلى التواب الرحيم. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. استغفروا الغفار الذي يغفر الذنب العظيم. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengampuni dosa-dosa yang besar. اللهم يا عظيم. Wahai Allah yang Maha Agung dan luhur. يا عظيم. Wahai yang Maha Agung, اغفر الذنب العظيم. ampuni dosa yang besar ini. فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa yang besar kecuali Engkau yang Maha Besar. وقولوا جميعا نستغفر الله العظيم. Berkatalah semuanya, نستغفر الله العظيم. Astaghfirullah. نستغفر الله العظيم. Astagfirullah. ونتوب إليه ونتوب إليه ونتوب إليه من جميع الذنوب min jami'idz dzunub والمعاصي والآثام والآثام ظاهرها وباطنها ظاهرها صغيرها وكبيرها وصغيرها ما وكبيرها علمنا منها وما لم نعلم. ما علمنا منها وما لم نعلم. اغفر لنا يا غفار. Ampuni kami ya Allah. اغفر لنا يا غفار. Ampuni kami ya Allah. وأصلح السر والأجهار. Perbaiki semua yang terlihat dan yang tidak. وسر روح عبدك منذر بالمساواة بالواسع العطاء الوافر. Dan gembirakan hati hambamu Munzir bin Fuad al-Musawa dengan kegembiraan yang terbesar di malam ini. واجمعنا وإياه في المقام الفاخر. Dan kumpulkan kami di dalam tempat yang tertinggi yang واغفر Kau لوالدينا banggakan. ووالد الحاضرين. Dan ampunkan kepada kami dan semua orang tua kami dan semua orang tua yang وعجل hadir. بتفريج كروب جميع المسلمين. Ya Allah, percepat daripada mengangkat daripada kesulitan semua orang-orang Islam. وبكلياتكم توجهوا إلى عالم ظاهركم وخفياتكم. Dengan keseluruhan kalian dan semua keadaan kalian menghadaplah kepada Allah yang mengetahui segala وقولوا sesuatu. جميعا Katakanlah bersama-sama. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Allahu Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. تحضروا جميع يا حاجاتكم. hadir Hadirkan hati-hati kalian. يا الله يا الله Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. فرجا عاجلا لأهل غزة والضفة الغربية Ya Allah, angkat kesulitan untuk orang-orang Gaza dan Palestin. وجميع المسلمين في جميع الأقطار. dan semua muslimin di barat dan timur. ودفعا للشر والأشرار. Tolaklah semua kejahatan-kejahatan orang-orang yang berbuat والظالمين jahat. المجرمين الكفار. Dari orang-orang zalim, orang-orang penghancur, orang-orang kafir. يا الله يا الله Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. يا محول الأحوال. Wahai yang Ya Allah yang membolak-balikan merubah segala segala keadaan. حول حالنا والمسلمين إلى Rubahlah. أحسن حال. Rubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan. وعافنا من أحوال أهل الضلال Jauhkan kami dari para orang-orang yang sesat. وفعل الجهال. dan kelakuan orang-orang yang يا جزيل النوال. Wahai yang memberi pemberian yang besar. يا عظيم الإفضال. wahai yang pemberiannya maha besar. صب على ساحات القلوب سحائب الرحمة. Tuangkan ke dalam hati-hati kami semua daripada curahan rahmat. وأتمم علينا النعمة. dan sempurnakan nikmatmu kepada kami.
Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Wahai Allah, kabulkan semua doa-doa. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau yang Maha Mengampun. وجددوا عهد الله والإيمان به. Dan Perbaharui janji-janji Allah kepada kalian. وقولوا جميعا Katakan barang-barang. لا إله إلا الله. La ilaha illa لا إله إلا الله. La ilaha illa لا إله إلا الله. La ilaha illallah. محمد رسول الله Muhammadun Rasulullah صلى الله عليه sallallahu وعلى alaihi آله wa ala alihi وصحبه wa وسلم sahbihi wa sallam في كل لحظة fi kulli lahzatin أبدا abadan عدد خلقه adada ورضا khalqi نفسه wa ridha nafsi وزنة عرشه wa zinata arshi ومداد كلماته. wa midada kalimati. ونختم بالفاتحة من منصب الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم الحبيب عبد القادر بن صالح. kami tutup dengan Fatihah oleh Munsib Syekh Al-Hamid. على هذا النية كوني صالحة بنية قضاء الحياة وبنية تفريج الهموم وتسجيل الأمور إلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Jangan ada yang salaman lagi, Habibnya sudah terlalu capek. Yang lain mundur, yang lain di atas panggung mundur, takut juga panggungnya rubuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada yang salaman lagi, Habibnya terlalu capek. Jangan ada yang salaman. Sallu ala Nabi Muhammad. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت Jangan ada yang salaman, tolong jangan ada yang salaman lagi. وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم
واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Harganya nggak apa-apa.